Great. Okay, so thank you again for inviting me to give you a little webinar. Ok, pues hola a todos y muchas gracias por invitarme de nuevo a este pequeño webinar. And we're going to just try to have some reflections about the pelvis this time. Y en esta ocasión vamos a tener, pues eso, unas pequeñas ideas sobre el conjunto pélvico. And we're going to think about, where it comes from and how does it emerge and how does it function. Sí, y vamos a pensar, a hablar sobre de dónde sale y cómo funciona y bueno, estas cosas. And what we're going to really think about is fundamentally how you can have a physiological effect from somatic input into the pelvis. Y sobre todo pensar cómo vamos a tener, cuál es el efecto fisiológico del input somático sobre la pelvis. And we're going to really think about how when we're actually sort of diagnosing movement, we're diagnosing not um, pieces of anatomy, but we're diagnosing physiological processes and physiological communications. Ya, importante que cuando estamos diagnosticando la pelvis, no estamos diagnosticando movimientos fisiológicos, Uh, anatómicos, sorry, sorry, yeah. sino que estamos pensando en en el conjunto fisiológico y procesos fisiológicos, todos ellos, no solamente pura anatomía estructural. And this whole idea of uh, diagnosing um, and trying to put physiology in place of anatomy, I think, is something which has got a little bit confused in current osteopathic circles. So we want to try and think about how that can be reintroduced as our raison d'etre or our aim in the pelvis. Sí, en mi opinión hay una pequeña confusión en la comunidad osteopática sobre la anatomía y la fisiología y estoy intentando reemplazar, en vez de la anatomía, introducir la fisiología, los efectos fisiológicos y esto es lo que hoy intentaremos en el conjunto pélvico, hablar de esto. And I was struck by a little Facebook post that Tim Sparrow made quite recently, and he'd put up a link or some pictures from John Martin Littlejohn's book, The Osteopathy Explained, written in 1900. Sí, y estoy un poco sorprendida por una página de Facebook que puso nuestro conocido Tim Sparrow sobre una quote, una frase de Little John con unas referencias. And and one line in there in the book, I think it was page 6, which said that osteopathic practice is utilizing a scientific mechanical means to address the re-establishment of health. So that was a Little John's definition of osteopathy. Sí, y dice que en una de las páginas del libro decía que, como dice ahí, la osteopatía, la práctica de la osteopatía utiliza los métodos científicos para restablecer, dirigirse y restablecer la salud. And so I think that much of the when we seek evidence, there's actually much more evidence when we look at for physiological dynamics rather than just plain biomechanical dynamics. And I think we need to remember that. Tenemos que recordar que cuando hablamos de, bueno, pues de estructuras, es más fácil considerarlo en el conjunto fisiológico más que únicamente en el conjunto anatómico. And so when we put the early osteopathic constructs about fascia and fluids and integration all together, those essentially were an early insight into the modern science of mechanobiology. So I think there's a natural evolutionary path in evidence which is often not tracked in mainstream osteopathic education. Anyway, that's just a Sí, en mi opinión, los pioneros de la osteopatía, cuando hablaban de fascia, hablaban bueno, de estructuras óseas, simplemente estaban hablando de la osteopatía como
las primeras incisos hacia la ciencia de la mecanobiología. Y bueno, en mi opinión, es eso lo que realmente a lo que tenemos que llevar. ¿Mm? And so if we start to look at evidence about or trying to get some knowledge and understanding about the pelvis, there seems to be quite a bit of scientism. I'll explain in the evidence. Sí, hay bastante evidencia y conocimiento alrededor de la pelvis. Es como una zona muy científica, ¿no? Mm. And so there are some uh, 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 conceptual frameworks about the pelvis in the literature. And although they seem superficially holistic, they're actually quite reductionist, which is what I'm terming as scientism. It's, you know, it's not misguided. And it's not quite misrepresenting. It's just slightly uh, mis it's a misinterpretation. So they call these things integral or a whole biology or a wider meaning, but in fact they're still small snapshots. Sí, lo que dice es que hoy en día en la biografía que encontramos alrededor de especialmente de la pelvis, hay bastantes, está como muy compartimentada y aunque hablan de de una idea holística integradora, en mi opinión es muy reduccionista y hay una mala interpretación de ese significado amplio de lo que es la pelvis en todos sus conjuntos, no solamente como decimos, ¿no? Anatomía, sino en esa parte fisiológica y en su conjunto. So, for example, there's an integral theory of continence. There's all sorts of science about the biology of pain, and then there's the science of embodiment. Sí. Hay una teoría integrativa de la continence. Leaking bladders, Ah, sí, incontinence, and continence. de la continencia. Sí, sorry. Yes. Sí. So there's the three integral theory of continence, the biology of pain, and the embodiment. These seem to be sort of Ah. three main views, but they're just small snapshots, even though they themselves are big theories. Sí, dice pues eso, que las tres ideas principales alrededor de la pelvis es la continencia o incontinencia, la teoría de la incontinencia, la propia biología del dolor, ¿no? Sobre el dolor crónico pélvico y el significado del el dolor pélvico. em, Eso es. Entonces, pero a la vez son tres teorías, tres campos muy importantes, muy grandes de abarcar y los tienen totalmente desintegrados unos de otros. So when we look at, for example, the integral theory of continence, there are many studies now which are going to help us understand the supposed biomechanics of uterosacral ligaments, the vata muscles, how that links to the vagina, how that links to the pubis, and so on. And it looks like a big theory, but it's only one way of viewing the pelvis. Sí. Cuando, por ejemplo, veamos, ¿no? La teoría integrativa de la pelvis y hablamos pues, de cada uno de los ligamentos que tenemos en el conjunto pélvico, alrededor del útero, del recto, de todo el suelo pélvico. Bueno, dice que realmente es solamente una visión, esta parte anatómica puramente del conjunto pélvico, que no lo resuelve todo y no nos indica todo. When we look at the pain circuitry and pain perception circuitry, it's increasingly clear that there are so many neural circuits involved in that if that you could spend many hours trying to just consider reflexes for pain in the pelvis. But again, that's just one view. Cuando vemos los circuitos neurológicos alrededor de de la pelvis,
y esos circuitos de dolor realmente son infinitos prácticamente y podríamos pasar, bueno, horas y horas estudiando todas estas relaciones. And so when we, for example, we can, if we really think about circuitry, if I just blow this picture up momentarily, we'll just go through some of the colors so that you can get an idea of the range of areas involved. Sí, aquí podemos ver en estos colores el número de áreas que estarían involucradas en estos circuitos neuronales de dolor. So not only do we have signals coming up from the pons, which is this light blue, Sí, no solamente tenemos señales que vienen desde el pons, es, el puente, la protuberancia, ay, ¿cómo se llama? Del pons. yeah, so the just above the brainstem, so just the next bit, if you're searching for the Sí, word. por encima de la médula espinal. Then from there, you've got a large amount of periaqueductal gray, the RAF, and then the thalamus, and then the amygdala. So you've got, many areas. So this is just the pink and these red areas. Sí, pues ahí tenemos todas esas, la parte, el periacueducto, el RAFE, sí, el tálamo y todas estas zonas que están relacionadas, ¿no?, a ese tronco cerebral. And then again after the amygdala, then we then go into the sort of green somatosensory cortex and insula, etc., etc. So any of these different colors represents a new subset of distortion in the pain model. So pain is clearly very complex because it has to juggle integration between many key brain areas. Y la idea es eso, que conseguir entender esos circuitos de dolor es como un puzzle y tienes que eh, eh, integrar todas esas partes tan importantes a nivel del cráneo donde se reflejan estos circuitos, digamos. And so, osteopathically, obviously, we can begin to ask ourselves questions about how we would access each of those different nuclei and tracts. How many points of input would we have to actually reduce pain perception that can arise from the pelvis? So, we actually have many treatment choices, bringing a very individualized approach to be possible. Y entonces realmente tendríamos que pensar cómo vamos a, osteopáticamente, cómo vamos a aceptar todas estas zonas alrededor del encéfalo, del cerebro, ¿no? Donde se reflejan esos inputs de las vías nerviosas de dolor hacia el cerebro y cómo lo vamos a tratar y cómo lo vamos a integrar. Now, for example, if we look at just this integral theory, it's about the physical movement and the stretch of one part onto another, giving sort of mechanically induced signalings and reflexes because everything's coupled together. Sí, si vemos a esta teoría integrativa, vamos a ver cómo el movimiento físico y esas señales de estiramiento, cómo se integran unas con otras. ¿Mm? And we know from separate fascial research about the complex fascial signaling, but also pain fascial signaling that can come from the physical linkages between organs, but those aren't necessarily included in the network of pathways, which are essentially dedicated purely to nociception and pain perception. So even this pain circuitry model omits, if you like, the complexity from the soft tissues. Sí, dice que este complejo circuito de dolor, si vemos a las investigaciones sobre fascia
o las señalizaciones complejas de señales faciales o señales faciales de dolor. Dice que todos estos son eh, simplemente em, uniones físicas sobre estas vías nerviosas nociceptivas y propioceptivas y que tienen que compartir las mismas vías neurológicas, y esto nos indica que es una zona muy compleja donde mucha información eh, se ve dirigida. Entonces, bueno, pues que hay, bueno, pues eso, que hay bastante procesos que no se ven eh, con las señales adecuadas, diríamos. So there's a lot of the things that we might seek to try to do in the pelvis. At the moment, people aren't looking at whether the signaling from those tissues are actually going to be relevant for pain. So we're finding a sort of gap in the literature because people don't think about mechanical signalings relating to pain. They only think about inflammatory signals relating to pain. Sí, dice que la gente normalmente lo que están viendo es, no perciben las señales mecánicas que puedan provocar dolor, sino simplemente las señales propiamente de inflamación que puedan provocar dolor. Entonces, no, no incluyen en su pensamiento esas vías de dolor eh, que puedan dar, esas señales de esos tejidos que puedan dar dolor. And I also think that they don't take into account the issue of interstitial and micro tissue circulation, fluid stasis, and how that itself is pro-inflammatory and toxic, if you like. But they're still not including just fluid stasis as a contributory factor to pain circuitry issues. So again, that's an omission. Sí, incluso fíjate que habla de que la circulación intersticial o la microcirculación en los tejidos no la contemplan como algo relevante que pueda dar dolor, que pueda dar pie al dolor. Y estos fluidos pueden, si hay congestión, pueden producir toxicidad y a su vez provocar dolor. Y entonces esto en las investigaciones no lo incluyen. So again, as we've said, because there is this wide knowledge of pain circuitry, it's known that emotions and your sense of self are going to impact on key parts of this circuitry and therefore interfere with your pain perception. Sí, dicen que hay este conocimiento tan amplio sobre el dolor eh, que realmente piensan que las emociones van a tener un enfoque, van a tener un enfoque sobre los síntomas del paciente. But that research relating to emotions is much more about using your cognitive brain to change your pain, change your interpretation, so that you can increase your descending inhibition and just change your general behavior. So it's like a top-down pain behavior reorganization. Sí, este, mm, estas investigaciones sobre la parte emocional, tiene un efecto sobre la parte más cognitiva del cerebro, y lo que se dirige es a cambiar tu interpretación del dolor. Por lo tanto, tiene un efecto mayor sobre las vías descendentes eh, del sistema nervioso, como una inhibición de eso, ¿no? And what they don't necessarily think of is a bottom-up story, such as how your pelvic whole zone is part of you, how you are embodied. I don't know if you have that word, but embodied into your pelvis. And if you, yeah.
Sí, dice que no se habla tanto de abajo arriba, ¿no? De la zona pélvica hacia el cerebro sobre el dolor crónico. Y no hablan tanto de ese embodied, de ese eh, est- parte tuya corporal del conjunto pélvico. And so a lot of the manual therapy approaches into the pelvis, the research is about quite uh, um, uh, the techniques are done procedurally with a mechanistic sort of view, and such as with electrostimulation or trigger points, and it doesn't take into account the literal experiencing of tissue dynamics in the pelvis. So the way that you need to talk to the pelvic tissues and get their action and reaction as part of the dynamic. That's not really explored when one talks about pelvic floor techniques for pelvic pain. Sí. Habla de que toda la información e investigación sobre la terapia manual y las técnicas pélvicas son muy mecanísticas, bien pues por puntos gatillos o por maquinaria que se utiliza para, bueno, para ver, ¿no? Esa información y que se están olvidando de hablar sobre la acción y la reacción que tiene la pelvis eh, bueno, viéndola de forma más natural, ¿no? Y como hablábamos antes, de forma más fisiológica. So, although we might like to try to diagnose various positional or anatomical movement blocks, what we also have to remember is that it's the tissue quality more than the direction or the amount that is the important thing, because the quality is what's sending interoceptive signals into this pain circuitry. So it's not about movement, it's about quality, and then you can interrupt circuits. Em, Cuando hablamos, pues eso, lo que tenemos que mirar es que no es tanto el movimiento per se, sino la calidad del movimiento. Por lo tanto, a veces queremos hacer un diagnóstico posicional o mecanístico, pero es más, como hablamos, de esa calidad del tejido, más que de la dirección, porque dentro de esa calidad del tejido es donde se reciben, están esas señales receptivas que van a informar al cerebro. So, in order to have an impact on health, we actually have to have a point of communication through into the person. And it's then through all of the myriad communicating channels that health can be supported. So, it's a conversation. Sí, es más una conversación cuando queremos tener un impacto sobre la salud del paciente, ¿no? En general. Y es importante las vías de comunicación a través de la persona y a través de esos canales de información de salud. So it's really about what phenomena you can interact with in the tissues. It's the phenomena, not the name of the ligament or the direction that you press in. That's what you need to focus on. Sí, hay que focalizarse no tanto en el nombre específico del ligamento o del tejido, sino que interaccionar con el fenómeno, ¿no? Con el estado. And when you are actually listening to the tissues with your fingers, you're letting that phenomena emerge. Then, of course, there's no set protocol for treatment because it depends what emerges, what that phenomena says, that dictates how you treat. So there's no set list of what you should treat for what condition because it's phenomenologically led. Sí. Cuando escuchas a los tejidos con tus dedos, em, no hay que pensar tanto en la técnica A, B o C, sino es escuchar ese fenómeno, lo que está ocurriendo, qué es lo que te hablan los tejidos. Y el tratamiento de X o Y o Z patología va a depender de esa comunicación, de esa información que te llega a la mano. Now, recently, I managed to catch a webinar from the Fascia Research Society.
Sí, hace poco vi un webinar sobre la Sociedad de Investigación de la Fascia, So with Robert Schlepp, etc., all of those people. de la gente más importante, Robert Sled y gente que controla. And one of one of them, his colleagues, Jacques van der Waal, had an little webinar entitled "The Embryo Within Us." Y uno de sus colegas tenía un webinar sobre la parte embriológica que nos And dijo. ¿Eh? and so he's been an anatomist for years, but he's also an embryologist, and he was talking about the things that he had learnt from the embryo, and he said that he himself was a phenomenologist, and that it's all about what the embryo, it's about the meaning of how the embryo develops, that is of interest to him. Sí, dice que este hombre toda su vida se dedica, bueno, a la anatomía y especialmente a la embriología y que él era, pues eso, más de un, del fenómeno, ¿no? De lo que estaba ocurriendo. Y habla de que el desarrollo propio del embrión está dictado por ese estado, ¿no? Ese fenómeno que habla sobre ello. And so I was, and because of that, because I am quite interested in this concept of phenomenology, I was inspired to reconsider the embryological dynamics within the pelvis, to see what I could come up with. Y a mí este es un término, la fenomenología, que miraba en internet, que habla, que era algo interesante para mí y cómo lo podría llevar a la pelvis. And so if we go all the way back to the beginning, we have the embryonic disc before you get the primitive streak and eventually the notochord. So right at that embryonic disc level or time. Sí, tenemos al principio, ¿no? Ese disco inicial del embrión, ¿no? And so this is the stage though before you get the primitive streak and before the just before the notochord is emerging. Sí, este es el punto anterior antes de que aparezca el notochord, sí. Yeah. So there's a small point which is called the primitive pit, which sets up the primitive, which is going to be the sort of primitive streak, which Sí, is what's going to give the notochord. So if we just remember where the primitive pit is and first. sí, tenemos esta parte que es como la línea primitiva antes de que aparezca este notochord. Y si nos acordamos de dónde está situada, ¿no? ese abultamiento, ¿sí? El primitive pit, PIT, ¿sí? So the notochord itself goes from the primitive pit upwards towards the or what will be the mouth, the oropharyngeal membrane. Entonces se dice esta fosa primitiva se desarrolla hacia esa parte superior orofaringea. And that primitive streak, as you know, is going to form the neural tube eventually. But there is quite a large portion of the embryonic disc, which is the other side of the primitive pit. So, which is not related to notochord. So there's this large space behind before you get to the sort of cloacal sort of membrane or future anus. And it's this little section that I'm quite interested in. Sí, y aquí como veis está indicando, está dentro de esa fosa primitiva. Si nos dirigimos hacia abajo, que sería la parte inferior, la parte donde se desarrolla el ano, esa parte blanquecina es lo que yo estoy interesada en saber qué está pasando ahí. So we're just going to take a slightly different slice of the embryonic disc. We're going to put the amniotic cavity and the yolk sac back in place. Sí, vamos a ver la parte amniótica y el saco de Yolk. ¿Sí? So we have this, the midsection, as we know, is the embryonic disc. And then we have these two fluid bubbles, one above and one below. Sí, aquí tenemos la parte intermedia, ¿no? Tenemos
el disco. Luego tenemos dos burbujas amnióticas, superior e inferior. And so the one above is the amniotic cavity and the one above is the yolk sac. Sí, la superior es la cavidad amniótica y la inferior es el saco de Jolk. Now, if we look at this section, this is going to be the body stalk or the point where the embryo is going to attach onto the inner uterine wall. Y esta sección que indico es el punto de unión a la pared uterina. And if we look at this small brown line here, that represents the notochord, which we'll see finishes just here. Y esa línea marrón, eso representa el notochord que termina aquí, ¿no? Va de lado a lado. Yep. But then we get some remaining embryonic disc, which is coming towards the end, which will be this little circle here. This is going to be the developing sort of future anal region. And we can see that almost your anus is going to develop in your body stalk. Y ese punto más amarillo, más alejado, es el futuro, la parte anal. Y como veis, ahí hay unas células que van a estar desarrollándose prácticamente en la pared uterina, ¿no? Now, we've been taught all along in our embryology that either side of the notochord, which has the blue neural tube above it, but that either side of the notochord, you get mesoderm spread out and develop everything from within the embryo. Sí, nos han dicho siempre que de esa notochord salen células mesodérmicas y es de donde se desarrolla el, el resto, no, sí. So we're taught that all of everything that's formed comes from what's called intra-embryonic mesoderm, that mesoderm which forms literally right next to the notochord. Sí, nos dicen que todo se desarrolla a través de esa mesoderma intraembriónico y que de ahí se desarrolla la parte del notochord. ¿Sí? But if we look carefully, we can see, as I just said, that there's quite a large part of the embryo which is going to develop, of the pelvic end of the embryo, which is going to be developing in this body stalk, which means it's not developed from intraembryonic mesoderm. Sí, hay una parte que no nos dicen que está desarrollándose en esa raíz del cuerpo y que no se está desarrollando de este mesoderma embriónico. So here's a slightly different version of this picture. So this small space here is the amniotic cavity. Aquí tenemos una visión distinta. Este espacio aquí es el líquido amniótico. This is the yolk sac. Aquí tenemos el saco de Jolk. This blue and white layer is the embryonic disc. Esta capa es el disco embriónico. And that part of the disc is the same as this zone. That blue and white of this picture is the same as this zone in this first picture. Sí, esta zona que indico en azul y blanco es la misma que representa aquí en la pantalla, ¿no? Es esa. So, so this blue and white area would be where all of the intraembryonic mesoderm comes from. Sí. Y esa zona blanca y azul es de donde proviene todo el mesoderma embriónico, ¿sí? But if we can see all of this sort of red, we can see that from the inside of the sort of placenta, the inside of the maternal tissues, we then get so all of that red is mesoderm. Si vemos de todos estos tejidos, ¿no? Que rodean a la placenta, que vienen de la placenta, todo lo que vemos en rojo son células mesodérmicas. And that mesoderm is extra embryonic. So essentially, it's maternal mesoderm, which is enveloped around the whole of the embryo, so that all of this red is
mesoderm which comes from outside of the embryo. Sí, por lo tanto, como vemos, toda esta parte roja es células mesodérmicas que rodean al embrión, pero que provienen de la parte externa del embrión, no son embriónicas, son externas y que bueno, vendrían de la madre. So a lot of the pelvic region is going to, and various parts of the pelvic organs are actually going to form from this body stalk area and these structures, which are to the caudal end of the disc, separated by this small break, the primitive pit. Sí. Por lo tanto, como vemos, este pequeño tallo ¿no? que vemos ahí mesodérmico eh, va a estar separado de todo el disco embriónico por ese hueco que sería como el hoyo que hemos hablado antes, el pit, el pequeño hoyo que tenemos ahí. Now, we're told obviously that the embryo folds and along its sides and along its length. También se habla de que el embrión se alarga a lo largo de toda su longitud, se va estirando. And we're told that that folding is essentially because of the elongation of the neural tube development. Y dicen que ese doblaje que ocurre es por básicamente el desarrollo del tubo neural y se va doblando el embrión. But I'm going to ask you to consider that perhaps there are other forces operating, which is contributing to that folding, and so that it's not only the neural elongation that may be causing that shape shifting. Sí, por lo tanto me gustaría que penséis en otras cosas que pueden estar provocando ese doblaje, no solamente la elongación del tubo neural, y otras fuerzas que están provocando que se ocurra este doblaje. So we've got two fluid bubbles, and they are literally connected at this primitive pit. So the amniotic cavity and the yolk sac cavity are developed, like are linked, like the Sí, Panama Canal. sí, famous now. Dice que tenemos entonces estas dos burbujas, la cavidad amniótica arriba y el saco de yolk abajo, que se están desarrollando y que están unidas, conectadas, como dice como el canal de Panamá, por así, por ese hundimiento primitivo, el primitive pit que hemos hablado antes, que es ese hundimiento primitivo, que sería esa unión. And there's quite a little bit of conversation in embryological literature about embryonic folding being related to pressure, fluid pressure equilibrium between these two cavities because of the pit. So your fluid equilibrium is going to cause some of the pressuring, or it's going to enable some of the pressuring or fluids to be distributed, because the two cavities can share their fluid dynamics. Están hablando bastante en el mundo de la embriología que a lo mejor este doblaje embriónico también puede venir por la presión de los fluidos, por esta unión, ¿no? entre las dos cavidades y esto da pie a un equilibrio en los fluidos, a una distribución de los fluidos y eso puede provocar también ese doblaje. Now, I think certainly at the brain end, it's easy to see the enormous volume of the brain. And yes, that would really tip the head end of the embryo over. But the tail end, the neural tube, is quite small. So there isn't this big bulbous structure to cause the embryo to bend at the tail end. Sí, vemos que la parte craneal tiene ese inmenso volumen y tamaño y bueno, se representa que sí, que va a tener más capacidad de doblaje, pero si vemos la parte de la cola, es bastante pequeña en comparación y no va a tener esa capacidad de doblaje. And so, again, if we look at these three little pictures, we can see two simple bubbles. And as the top bubble starts to curl, it
increasingly allows the fluid bubble allows the tail end of the embryo to be drawn around, dragging part of the body stalk into what will be the embryo. Sí, si vemos estos dos finales, vemos la parte inferior, la cola, ¿no? del embrión, cómo se dobla y es como que se metiese hacia adentro, por lo tanto es como si estuviese tirando de ese tallo, ¿no? De ese yolk, y lo estuviese estirando, ¿sí? And Aquí so vemos. actually, sorry. No, decía de la imagen que nos ha puesto de los tres, el desarrollo de los tres embriones, así, por etapas. So what starts in this top picture here, what starts out as a simple looking body stalk connecting the main embryo to the placenta, if you like. It starts out looking simple, this body stalk, but as the embryo twists, part of that body stalk is literally enveloped within you and gets absorbed. Vemos cómo ese pequeño stalk se traduce como un tallo, un apéndice. Veis eso rosita, algo pequeñito, y según va creciendo, se va desarrollando, al final va metiéndose dentro de ti y agrandándose. So basically, that body stalk gradually gets narrower and narrower and narrower. And as it gets enveloped in, it comes to look as though our body stalk attaches to our belly button. But in fact, when we were uncurled, we were originally suspended by our bottoms. So that, our umbilicus, if you like, or our umbilical cord was originally we were suspended by our pelvic region. Sí, dice que, bueno, vemos como ese tallo va afinándose, afinándose, y eso se inserta al cordón umbilical o se convierte, diríamos que teóricamente estaríamos nosotros suspendidos desde o nuestra pelvis estaría suspendida de ese cordón, de esa zona umbilical. So in a way, phenomenologically, that gives a whole different appreciation about our original nutrition and anchoring and support is pelvic, and we're initially misguided by the fact that eventually, because of infolding, it looks as though we're suspended from our umbilicus. So I just thought that it was really interesting to think about that But original body stalk position in the pelvis. you mean the pelvis itself is suspended by the umbilicus? Is that So region yeah, that you... initially the body stalk, there are parts of the embryo which are protruding into the body stalk. Those Yeah, parts are going to be part of the pelvic structures and pelvic right. organs. Hmm. But that body stalk is as all the fluid bubble around causes the embryo to bend, it tucks around um, your pelvic tail end and it drags and indents some of the body stalk with it. So then it looks as though the body stalk is essentially is coming from the lower abdomen or umbilicus, whereas originally it encompassed all of the butt end of the embryo. Mm. Dice que eso, pues según va creciendo ese tallo, se va formando, se mete hacia adentro y es como que se mete, se caza dentro de la zona pélvica, como vemos en la zona del tail, de la cola, y es como si toda esa zona al final queda suspendida, ¿no? de ese tallo que es la parte del cordón umbilical. And so this whole story of the part of the embryo, which is from the primitive pit caudally, that part of the embryo coming towards our developing anus, all of that is both extra embryonic, was our original attaching foundation to the uterine cavity. And so I think there's something really interesting about
there's almost a separation of identity from this caudal part of the embryo to the rest of the embryo, because the rest of the embryo has the notochord and the intraembryonic mesoderm, whereas Ok, all the rest is extraembryonic mesoderm. ya. Esto es interesante, ¿no? Bueno, todo esto viene a decir que esta parte inferior dice pélvica, ¿no? Por eso que tiene esa visión de que esta zona pélvica, ¿no? Lo que hablaba antes, esa idea de su propia relación, viene un poco, hablamos de que es una zona extraembriónica y que toda la cavidad uterina proviene de la parte primitiva y así como el resto del embrión se desarrolla desde el notocord, ¿no? Y de esas células mesodérmicas extraembriónicas. Por lo tanto, son como dos zonas con un desarrollo distinto. And so this green line here, and this is representing the notochord. If we come to this side of the picture, we can see uh, uh, that zone represented. So that green, if you like, is the intraembryonic mesoderm. The blue is the extraembryonic mesoderm. And so we can see that part of our cauda equina, part of our sacral space, and so on, are going to be formed from our maternal mesoderm rather than the mesoderm that the notochord produces. Vale. Dice que esta parte azul del embrión sería la parte em, extra mesodérmica, o sea, que proviene de nuestras células maternas y que dan pie a la formación de la cola de caballo y del espacio sacral. Por lo tanto, sería una zona donde las células mesodérmicas provienen más de la madre. And so I think there's actually something really, and this picture perhaps shows that dragging round of the body stalk, or dragging round of what was the body stalk, folding it, and bringing it round. That picture might make it a bit clearer. En esta imagen vemos un poco más claro la parte de la cola, cómo es esa elongación y sí, esa introducción, ¿no? Es que se mete, se dobla hacia adentro esa cola, ¿no? And so that whole sort of so that the embryo, if you like, is formed from two different parts from the pit upwards. But the pelvis and the lower limbs link to parts which are generated from elsewhere. So we have two derivatives, and the notochord doesn't organize it all. Mm. Dice que el embrión está formado desde dos partes, ¿no? Desde ese hundimiento, digamos, hacia arriba y las extremidades inferiores y las partes inferiores están desarrolladas desde otras zonas. Por lo tanto, la idea de que el notochord, ¿no? Que hablábamos, es el que forma todo el conjunto es errónea. So when you look at the whole embryo, so this is a little representation of the whole embryo, and we can see like an upper limb bud here and lower limb bud here. When we look at the whole embryo, we need to ask the question as to where are the origins, and at what point is the intra-embryonic mesoderm turned into extra embryonic mesoderm. In other words, where does the embryo end and the maternal invaginated tissues begin? Where is that dividing line? Sí, dice que vemos aquí en esta imagen, ¿no?
sí, las extremidades superiores en formación, las extremidades inferiores, pero la pregunta es, ¿cuál es el punto de diferenciación, ¿no? de el mesoderma, las células mesodérmicas intraembriónicas y las células mesodérmicas extraembriónicas? ¿Cuál es ese punto donde se separan? And so again, this is another picture trying to actually show um, that eventually some of the mesoderm that's buried deep within the embryo has actually come from this external extra embryonic source, so that there is a blurred margin within the embryo. It's overlapping and intertwined. There's not like a strict division. It's interwoven tissue which was not intraembryonic. Sí, y al fin y al cabo lo que vemos en esta imagen es esas células que emergen unas con otras, no hay una separación física, sino que eso, se emergen unas con otras y van conjuntas. And so for me, when I realized that, because I hadn't dug into the embryology that much before, but when I realized that, it made so much sense, because there's a phenomena of parts of your pelvis not actually having come from you. Sí, y cuando oí, escuché todo esto, me dio tanto sentido que partes de tu pelvis realmente no vienen son tejidos tuyos, por así decirlo, ¿no? So when you absorb something, so obviously you produce most of your mesoderm, but you have to then almost borrow some and entrap some from this extra embryonic source. So it's almost like you have a foreign body within you. Mm. Obviamente, gran parte de las células mesodérmicas se desarrollan de ti, pero hay una parte que tienes que pedir prestado y, y es como que una parte tuya es, extranjera a ti, ¿no? Es foránea, no es tuya. And so, and then this picture again, with all of the different colors, this green and parts of the blue, that's what's drawn in. And so the multicolors show the multiple joining in of different tissue derivatives. So no wonder is a need for very many complex reflexes which can get easily dysregulated. Mm. Aquí en esta imagen los colores indican las distintas disposiciones de las células, entiendo, y la idea es que todas ellas tienen una inervación, una parte neurológica distinta, por lo que tanto cuando vas a trabajar con esos órganos, tendrías que tener atención a cada uno de ellos, ¿no? Y su propio estado. And I really think, because clinically, things to do with the bladder, chronic pelvic pain, prostate, etc., that area it's can be sometimes so difficult to resolve. It's almost in a constant battle with itself, and so phenomenologically, it just made so much more sense if you view parts of the bladder as a foreign body. There's forever there's always an argument waiting to happen. Sí. Dice que cuando palpas estos órganos, como la próstata, por ejemplo, tiene mucho más sentido tener una mente a nivel fenomenológico y es difícil, ¿no? El prever qué va a pasar y a veces tienes la sensación de que están en constante contradicción y es más fácil también pensar que estas son zonas como foráneas, ¿no? Que hemos dicho al cuerpo. And so if we look at this picture, this part here is the the condensed end of the original body stalk.
Esta parte que vemos aquí en verde es la parte más condensada del hundimiento primitivo and it will form the umbilical stalk. y formará el hundimiento, ¿no? El hoyo umbilical. And before the kidneys are, so we can see that there's this green structure, which is a tube linking the bladder into the rest of the body stalk. Y tenemos ese tubo, ¿no? Que une la vejiga al resto del tubo, del hundimiento, sí, del hoyo. And so when we realize that the bladder essentially was open to the body stalk, we realize that the bladder is open in a special way to the placenta because or towards the placenta because the body stalk essentially was our kidney. It was our way of organizing fluids and cleaning our primitive blood before the literal kidneys were fully formed. Sí. Y vemos cómo la vejiga originalmente estaba como más relacionada con el embrión y funcionaba como un riñón primitivo antes de que los riñones per se acabasen de formar. So as all of the mesoderm in the rest of the embryo was developing and differentiating, that section of intraembryonic mesoderm and their vasculature was developing and needed to drain and be cleared before the little ureteric bud at the bottom could grow enough to take over that function. Sí. Y eso, antes de que pudiesen coger esa función, ¿no? La parte de los riñones, el desarrollo del mesodérmico, del embrión, el desarrollo de la propia vasos sanguíneos, todo eso tendría que ser drenado y limpiado. Entonces esa era la función de la vejiga. So again, I just think that so there's this in the embryo. There's a almost like an enormous sausage-spaced metabolic sort of interstitial story, which then needs to be drained and filtered. And so almost our drainage and filtering was a very complex structure, and eventually our bladder uh, gets instead of having sort of two and so our bladder has to eventually be cut off from that umbilical stalk and only rely on the newly emerging kidney and renal structure. Sí, dice que si vemos ese desarrollo tipo salchicha, ¿no? De toda la parte media del embrión, y es una cosa compleja, todo la inervación y el drenaje y la limpieza que tiene que llevar y esa función que tenía que hacer la vejiga. De alguna manera, llega un momento en el que tiene que ser diseccionada, cortada su relación cuando ya se desarrollan los riñones y pierde, bueno, pues tiene que ser separada de ese cordón, de ese hundimiento umbilical, ¿no? De ese cordón. Mm. So in this picture, we can see a urinary relationship all up the sort of posterior body wall of the embryo, and even though the primitive kidney shrinks down, and then the final kidney grows back up, there's almost this whole body wall story that links to the bladder. Sí. Vemos toda la relación a nivel urinario con la pared posterior del embrión y cómo el riñón se contrae para luego desarrollar su posición y su tamaño más, bueno, su posición más natural. Y bueno, vemos ahí como la función de la vejiga en todo esto. And in fact, I'm just going to skip forwards because when we look in the adult anatomy, there is now an understanding that there is this, in fact, huge global sheet
of urogenital fascia. So it's been labeled, all this blue system has been labeled as a complete set of urogenital fascia, which we can see runs from the kidneys all the way down through into the bladder area and even out into the inguinal hernia areas. Sí. Bueno, vemos la anatomía del adulto y vemos cómo toda esta zona de los riñones, como vemos en la imagen, está catalogada como esa fascia o esa sábana urogenital que desciende hasta la vejiga e incluso s- está relacionada a la zona inguinal y las hernias inguinales. So you've literally got this sort of almost flat plate of fascia covering the renal fascia, which is which is extending into that inguinal region, and it's almost like an imprint of that original sort of mesodermal sort of pre-kidney, and then that link down towards the sort of pubic area and towards the body stalk. Sí, dice que tenemos esa sábana plana que cubre, ¿no?, toda esa fascia renal y que se extiende tan abajo como la parte inguinal, ¿no? Y que provienen de esa parte mesodérmica original, de esos pequeños riñones originales, eh, y proviene de ese pequeño hundimiento, ¿no?, que hablábamos al principio, que separaba las dos partes. And so that fascia, as it comes down the ventral lumbar region, it comes over the pelvic organs, over the bladder, and actually terminates with the remnants of the superior part of the bladder, which is then called the median umbilical ligament. Vale. Dice que la fascia, perdón, eh, esta fascia termina en la parte superior de la vejiga, arrastra las arterias y venas, como vemos ahí, y esa reminiscencia que queda ahí, está catalogado como el ligamento medio umbilical. And so right from the tip of the bladder over the bladder, linking laterally into the inguinal region, and then sweeping all the way up the face of the lumbar region is this shared unifying fascial sheet, which I think is much more interesting for us when we come to try to treat and integrate these whole areas. We have to view it as this really rather large unifying structure now. Sí, por lo tanto, cuando ponemos nuestras manos y estamos intentando tratar esta zona, tenemos que imaginarnos, ¿no?, desde la punta de la parte de la punta de la vejiga y la parte superior de la vejiga, eh, van, ¿no?, esta fascia continúa hasta las lumbares y todo hacia arriba, por lo tanto, estamos con las manos cogiendo sí, una zona muy amplia, ¿no?, que abarcamos. So again, I thought that was an emerging piece of in situ fascia that has representation from this sort of embryological story and give us more of a three-dimensional picture. Sí, por lo tanto, quería, ¿no?, hablaros de la representación embriológica de esta fascia y de sus orígenes, que yo creo que es muy representativo a la hora de tratar. So all of this complex joining and then all of this extended sort of body relationship means that there's many parts, meaning many individual nerves requiring many complex conversations. Por lo tanto, la información de que hay muchas pequeñas zonas vale, anatómicas con mucha información neurológica, pequeñas zonas, y que todas ellas transportan información y bueno, que hay mucho diálogo, ¿no?, en todos esos tejidos. So when we actually look at when we look at the original theories of integration
and all of the neurology that goes with it. We can, with this extra insight, we can realize why there is uh, um, that it can be difficult clinically because the neurological conversations it's like lots of things speaking different languages, but they have to make sense of each other. Sí, eh, a tener en cuenta, ¿no? Que todas estas teorías integrativas, estas mm, conversaciones neurológicas que tienen todos estos órganos, puede ser complicado porque de alguna manera es como si cada órgano, cada estructura hablase un idioma distinto y todas tienen que emerger en el mismo punto. Por lo tanto, a veces puede ser complicado. So obviously, you'll be well familiar with the sympathetic segmental autonomic arrangements. Sí, supongo que sois familiares, ¿no? Con esa segmentación simpática, ¿no? De los elementos, las zonas. And you'll know that we have the vagus nerve, so we have a cranial parasympathetic and a pelvic parasympathetic. Y tenemos esa parte vagal y tenemos la parte parasimpática craneal y la parte parasimpática pélvica. And that seems quite simple, doesn't it? You know, parasympathetic off, on, sympathetic off, vice versa. So even if you've got two parasympathetic parts, it still seems quite a simple juggling act between the two. Y aunque tengamos dos partes divididas, ¿no? A nivel parasimpático parece bastante sencillo, ¿no? ¿no? Enchufamos uno y desenchufamos el otro, ¿no? Por así decirlo, la unión. But that's just too simplistic a view. So you need to think about the top and bottom of the embryo slash human and realize that uh, yeah, that there's more to it than that. Sí, pero hay bastante más que simplemente esa relación y tenemos que pensar en la parte superior e inferior de un embrión humano. And so I'm going to draw you back to the either end of the notochord and essentially either end of the entire embryo. There were these two membranes which joined your two bubbles together, if you like. So that you get these two little membranous discs, oropharyngeal and cloacal or anal. Os llevo a la parte eh, del embrión, a la parte original, a ese notocore medio que tenemos formándose. Y tenemos que irnos a pensar en las dos, en las dos, en la parte superior e inferior del embrión. Y tenemos dos membranas, dos discos, y cada uno de ellos representan la parte de lo que es la cloaca y la parte faríngea. And so, actually, because these are special, both of these are represent the future entrance and exit to the embryo. This entrance and exit integration, it's the two parts where, you know, we allow things in or out. Um, these two areas are require extra coordination as we let things in and as we let things out. Sí. Y bueno, si pensamos, estos dos puntos van a representar la entrada y la salida de elementos del embrión. Y en el adulto serán las dos partes donde permitamos cosas que entren a nuestro cuerpo o que salgan. Por lo tanto, pensemos también que van a necesitar estos dos puntos un abordaje extra, ¿no? Una forma de pensar superior. So at the top end, the oropharyngeal membrane to help our cranial parasympathetics, in other words, our vagus, to help that nerve, we have a huge integration from the trigeminal nerve. Sí, en la parte orofaringea, de la membrana orofaringea, tendremos bueno, la parte del nervio vago
y a este le ayudará a integrarse el nervio trigémino. ¿Sí? Yeah, I think we had a momentary glitch there, so I don't think we caught uh, any translation of the fact Vale. that the Ah, trigeminal needs to help the vagus. Sorry. ya, sí, eso estaba diciendo que eh, la parte de la membrana orofaríngea está relacionada con el nervio vago y este le ayuda, la parte integrativa unida con el nervio trigémino. So when we come down to the other end, the developing anal or cloacal or urogenital end, in fact, the pelvic parasympathetics and the pudendal nerve have almost got to have an inbuilt extra system as though there were a trigeminal nerve there. So the actual function of your pelvic parasympathetics and pudendal nerve have sort of built into it a sort of trifecta effect, such as the link at the top with the trigeminal and the vagus. Sí. Y si nos vamos a la otra parte, ¿no? A la parte urogenital o a la parte anal, ahí vamos a tener pues, la unión de la parte parasimpática y el nervio pudendo. Pero van a necesitar un sistema extra para funcionar tipo el nervio trigémino. ¿Sí? And so the way that the pelvic parasympathetics work um, is is um, uh, uh, is quite sophisticated, and indeed there's quite a bit of a debate about how much the pelvic parasympathetics were also sympathetic, whether how mixed they were or how different they were to the basic vagus nerve. Sí, y hay un debate también sobre la parte parasimpática de esta zona, de cómo funciona, y no se asemeja tanto al trabajo del nervio vago como tal. And so I think when you start to realize these divergent origins and the need for a special function at the pelvic end, it makes us understand more the need for a complex series of intrapelvic organ reflexes so that loads of things can make things go wrong. And so they're not simple conditions to just resolve. Sí. Cuando entiendes, ¿no? Toda la parte embriológica que hemos estado hablando, los orígenes que tienen los distintos órganos y la función especial que necesita esta parte pélvica, em, también entender todos los reflejos de estos órganos intrapélvicos. Si entendemos todo esto, te hace ver que no es sencillo restaurar ciertas disfunciones. So, but many of the complex um, reflexes operating within parts of the viscera and also between different viscera, they're all mediated in the first instance via the spinal cord. Sí, todos los reflejos de, de- de los órganos, todos estos reflejos complejos que ocurren, vienen modulados, mediados por la médula espinal. And so when we look at, again, our early origin, we realize that these structures at the bottom that I'm indicating there, these limb buds, were obviously going to have a shared, ultimately a shared story with the terminal cord, so that with the sacral cord, so that there's an overlap of segmental so of convergence between limb structures and pelvic structures. Sí. Cuando vemos estos crecimientos de las extremidades, vemos que comparten partes neurológicas, nervios, con la parte sacral de la médula espinal. Por lo tanto, va a haber un solapamiento de información que viene de estas extremidades
y de estos órganos pélvicos. So in this pelvic region, it's almost as though there is this extra somatic overlay, especially from limbs, which act onto the pelvic autonomic section of the cord, much like the trigeminal does for the vagus in the brainstem. Um, say that again. I think that's Yeah. interesting. So Sorry. the effect of the limb, so the leg afferents, the effect of those neural afferents going onto the spinal cord, sacral spinal cord, and blending with pelvic organ neural circuits. I think this the linkage of the legs onto this pelvic region gives extra somatic input to the pelvic autonomics and act similarly complexly like the trigeminal nerve would for the tissues of the face, how that would impact on the vagus. So the limbs have a big controlling focus on the autonomics of the pelvis. Ok. Autonomics of the pelvis, ok. Sí, habla de esa idea de que los nervios aferentes hacia de las extremidades hacia la médula espinal de la parte sacral se unen, se solapan con esos circuitos neurológicos que provienen de los órganos pélvicos y ella opina que dan ese input extrasomático a estos órganos que viene a ser un poco el efecto del nervio trigémino que hemos visto antes con el nervio vago. Por lo tanto, provocan los órganos, las extremidades dan un control extra al sistema autónomo. Brilliant. Well done. Thank you. And and so obviously we're starting to talk about somatovisceral integration, which is a hypothetical osteopathic theory is not unknown. Sí, hablamos de esa integración somatovisceral, que es una teoría osteopática que no es desconocida. And it may interest you to know that the medical profession has also caught onto this fast because they now use tibial nerve electrical stimulation for such things as chronic constipation, for a whole variety of lower urinary tract and bladder disorders. And they're using exactly limb afferents into sacral cord onto pelvic organ autonomics. So it's a direct somatovisceral therapeutic link that is Sí, well researched. y si sabéis, ¿no? La parte médica también usan esa parte somática para afectar a la médula espinal y afectar a los órganos. ¿No? Por ejemplo, a la vez del nervio tibial posterior y el efecto sobre la vejiga. ¿Sí? And so obviously if clearly electrical stimulation is a strong impulse, but I see no reason why shared segmental tissues, working on those shared segmental tissues, which was the original osteopathic theory, why I feel that is a uh, that the mechanism underlying the osteopathic approach is becoming potentially well evidenced in terms of the underlying the plausibility of underlying mechanisms. I think it's Sí, high. y aquí encontramos, ¿no? Esa relación de esas hipótesis osteopáticas de los pioneros de la osteopatía y esa relación de los tejidos somáticos, neurológicos, para afectar los órganos y cómo ahora hay una evidencia, empieza a haber una evidencia de esta función, aunque bueno, pensamos, ¿no? que una estimulación eléctrica es muy potente, pero no habría por qué no, con las herramientas osteopáticas poder aproximarnos a eso. So I think particularly in the field of chronic pelvic pain, but in general, if you want to examine
the osteopathic hypothesis, what you need to do is look at visceral, like vasomotion and visceromotion effects, because there's plenty of evidence leaning in that direction. Sí. Podríamos ver, ¿no? En las teorías sobre la vasomoción y la visceromoción que hay multitud de información que soportan, dan apoyo, ¿no? A estas teorías. And so you may have come across the recent paper which was discussing the effects of spinal manipulation on the autonomic nervous system. Was there any evidence that there was that regionally working on the spine will impact on the autonomics? Sí, había una investigación reciente que igual habéis leído sobre la relación de la manipulación eh, de la columna y el efecto que tiene sobre el sistema nervioso autónomo. And that article, that systematic review, unsurprisingly concluded that there was no evidence of any regional effects of spinal manipulation on the spinal cord. Why? Because they measured salivary cortisol, not visceral effects. Mm. Dice que el estudio dice que era inconcluyente, que no había un efecto, ¿no? de la manipulación de la columna sobre el sistema nervioso autónomo porque habían medido los niveles de cortisol y no habían medido el efecto sobre la víscera. So it's, I think it was a flawed concept, but as taken, that's the problem with evidence, is that they say there's no evidence for this rationale, but it was their choice of they're choosing the wrong evidence to draw from themselves, so their conclusions are not relevant for this osteopathic hypothesis. Se dice que ese es el problema con la evidencia científica, ¿no? Porque como en este caso, si eligen medir la información que no es adecuada, pues obviamente no habrá evidencia sobre esto, ¿no? Bueno, pues es erróneo, en mi opinión. Anyway, okay, so having had a look at the neural integration, we can then look at the mechanical and muscular dynamics as well. Y habiendo visto la integración neurológica, también podemos mirar a la parte muscular y anatómica. And so if we look carefully down at this picture, obviously we can recognize the sacrum and then the coccyx. Si vemos esta imagen, reconocemos el sacro y el coxis aquí. And if we see this white line coming from the tip of the coccyx down to the anal sphincter, that white line is important. It's called the anococcygeal raphe. Y si vemos esta línea que va desde la punta del coxis hacia el anillo anal, es importante porque es el RAFE, ¿no? La línea anocoxigea. And can you see that there are lots of muscles which attach onto this line? All of those muscles attaching onto it are, in fact, the majority of the levator ani or the pelvic floor. Sí, y como veis, gran parte de los músculos se insertan a esa línea, como el elevador del ano. Sí. And so actually what we've got is a really interesting sort of 1 to 2 inch tendinous structure just underneath the coccyx that we can access externally, which gives us a really big and useful handle onto the pelvic floor, which is obviously going to act in support and orientation of all of the complex organ movements. Y por lo tanto tenemos aquí un punto de sujeción sobre toda esta musculatura pélvica que nos va a dar, bueno, pues para poder sujetar y tratar esos tejidos. Now, the other thing I like about this picture is it almost looks as though you've got a small funnel of muscle underneath your pelvis, ending in the tube of the anus. También lo que me gusta de esta imagen es que tienes como un pequeño tubo que atraviesa, o un embudo, ¿no? Que atraviesa
la pelvis y termina ahí donde da, ¿no? And it's useful because if you realize the real shape and organization of the pelvic floor, we can see that it's funnel-like and, in fact, sling-like. Sí, si realmente vemos, ¿no?, la anatomía del suelo pélvico, vemos que tiene forma de embudo y como si fuese como un cabestrillo también, como veis en la And imagen. when we look at traditional pictures, these things look quite flat. They don't really give us this sort of dynamic shape of the way that the pelvic floor holds everything and works in a very funneling or, or grooved manner. Sí, si vemos las imágenes típicas de anatomía, se ve como muy plano, muy liso, ¿no? Todo ese conjunto del suelo pélvico y perdemos la percepción, ¿no?, de esa forma de embudo, ¿no?, de esos tejidos en tres dimensiones que deberíamos de tener. So again, when we obviously have lots of ideas about pelvic floor and labour and delivery, um, we need to realise and we want to work on that. We have to realise this three-dimensional shape because the funnel, if you like, can guide organs that can guide the baby or can guide positions of the organs, you know, in normal circumstances. Y si esto lo trasladamos, esta forma, ¿no?, de los tejidos, pues eso, al propio parto, al nacimiento de un bebé, y cómo se distribuyen esos órganos, pues bueno, podemos tener esa visión de cómo se asientan y se insertan, con esa forma de cabestrillo o de embudo. Now, when you see the pelvic floor like this, as a small funnel, which acts more like a lever, if you like, it doesn't really look as though the pelvic floor should provide much support. Si tenemos esa visión, ¿no?, de que es como del embudo, la parte final, se convierte casi como en una palanca, ¿no? Ese tubo. Y da la sensación de que la acción de sujeción del suelo pélvico no es tan importante como nos han descrito. So normally, because the pelvic floor isn't overly pressured, it should be able to nicely relax if some pressure does come onto it, such as the baby's head. Sí, la naturaleza del suelo pélvico, como no es algo a lo que em, tenga una presión excesiva, ¿no?, externa, tendría que ser una estructura que se relaje de forma automática y dinámica cuando algo le presiona como la cabeza del bebé, ¿no?, al nacer. So, for both for non-pregnant women and for men, the normal function of the pelvic floor is to just nestle around the base of the organs and just to orient the tubes. There's no load bearing, and so the pelvic floor should be quite quiet. Tanto en hombres como en mujeres, la función del suelo pélvico, de las estructuras, es como em, abrazar los órganos y, y, bueno, no tienen mayor presión. Por lo tanto, deberían de relajarse en el momento oportuno. However, if there is a large amount of somatic or limb-based asymmetry, you're going to get a lot of reflex disturbance or disequilibrium, and in which case that's going to lead to a confused function of the pelvic floor. Sí, si tenemos un gran desequilibrio a nivel somático o desde las extremidades inferiores, toda esta información, como hemos ido hablando antes, ¿no?, ese solapamiento de vías, va a producir una desinformación de la función del suelo pélvico. ¿Eh? And so, when it comes to something like birth or passing a motion from the rectum, sometimes the pelvic floor loops, instead of yielding, they fight back. They have a dyssynergia or a counter
contraction, which gives you either constipation or stops the space for the baby opening. Sí, si tienes eh, pues eso, un parto o de nacimiento o emociones, puedes tener una contracción inadecuada, y esto va a tener un impacto, pues se puede producir en estreñimiento o simplemente la incapacidad para dilatar cuando estamos dando a luz. And so there's some nice research now which shows how the pelvic floor space or hiatus should open if you do something like a Valsalva, like you would if you were bearing down to either defecate or give birth. Hay algunos estudios como el suelo pélvico o los hiatos, ¿no? Las salidas deberían de abrirse cuando hacemos una valsalva. Bueno, pues hay un estudio sobre esto. So that's the normal space. Ese es el espacio normal que tenemos. As you do a Valsalva, then this represents the how wide that space can go. This is an example in pregnancy. Y este es cuando hacemos una valsalva, o cuando estamos dando a luz, este espacio que es normal arriba, es todo lo que debería de ser capaz de abrirse y de expandirse. But when someone has soft tissue dysfunction from a variety of reasons, this is what happens. The pelvic floor stays tight and also counter contracts, and you end up with a much reduced um, space for the baby to pass through. So your pelvic floor can really limit how the normal opening of your birth canal can be. Y en esta otra imagen vemos cómo cuando hay una disfunción de los tejidos blandos por la razón que sea, cómo esa disrupción provoca que no se amplíe, ¿no? Ese orificio y no sea el canal de parto, no, la madre no sea capaz de sacar al bebé porque no se dilata de forma adecuada. So, for example, in osteopathy, you may be thinking lots about the bony pelvic movements in labor, but the soft tissues can close your birth canal equally effectively. En osteopatía pensamos, ¿no? Sobre los eh, disfunciones óseas que pueda haber, ¿no? Para el canal de parto y la importancia de eso, pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Esas disfunciones somáticas, como pueden alterar esa apertura natural del suelo pélvico. So we have this idea that the pelvis moves. There's lots of sort of proprioceptive reflexes operating, and that any movement can start to cause dysregulation, and the pelvic floor will react. Tenemos esta idea de cómo se mueve la pelvis y de esos reflejos propioceptivos y de cómo tiene que interactuar. Tenemos esa concepción, sí, de todo esto. So the signals that might cause this type of pelvic floor dysregulation may in fact be coming from the somatic pelvis. Sí, por lo tanto, las señales que provocan esta desregulación, ¿no? De estos movimientos pueden venir desde la parte somática del suelo pélvico. Osteopaths also have some theories about things like the uterosacral ligaments, twisting the uterus. And of course, if they twist the uterus, they'll twist all the interconnections through to the bladder and vagina or so on, or the prostate in the male, that these fascial constraints can distort the organs and or the sacrum. Sí, en osteopatía tenemos estas teorías, ¿no? De esta eh, señales de desregulación, ¿no? Que pueden alterar ¿no? Esas torsiones uterosacras ligamentosas
que pueden provocar disfunciones desde el útero, la vejiga, la vagina o la próstata y puede afectar a estos órganos, ¿eh? And so again, there's thought to be reflex activity from the uterosacral ligaments that can eventually find their way through to structures such as the pelvic floor. They, say, for example, via the sacrum, but certainly reflexively onto the pelvic floor. Y puede ocurrir reflejos uterosacros a través del ligamento que reflejan en el sacro y que este a su vez provoque una disfunción, ¿no? Por su propia relación sobre el suelo pélvico. And whilst we're talking about these sorts of complex links, it might interest you to know that there's a huge amount of variation in the anatomical insertion of the uterosacral ligaments onto the face of the sacrum. Y también a la vez que hablamos de esto, hay que entender que hay una gran variabilidad anatómica en la inserción en el dorso del el sacro, en la cara del sacro de este ligamento uterosacro. To the extent that they probably shouldn't be called uterosacral ligaments because the vast majority don't seem to attach onto the sacrum at all. Y llega hasta el punto que a lo mejor no tendríamos ni que llamarlo ligamento uterosacro, porque la gran mayoría de especímenes no se llega a insertar en el sacro. So, in fact, instead of inserting in the midline at the sacrum, the insertion point drifted laterally, and there was many, many more onto the ischium, the ischial spines, the coccyx, and the coccygeus. There were many more onto that than there were on the face of the sacrum. Sí, dice que hay más modelos, ¿no? Que se insertan en, en la línea ilíaca y en la parte del coxis que en la línea media o sea, que en la media del sacro. ¿Sí? And certainly, if the uterosacral ligaments are in fact attached onto coccygeus or the coccygeal ligaments, it might make more sense that they'd have a mechanistic effect. Sí, sí. De hecho, ¿no? Si tenemos esa idea de que se insertan en esa línea cóxico, sí, del coxis, digamos, o del ilíaco, la idea de este ligamento uterosacro tiene una visión mucho más mecanicista que. But in fact, we shouldn't really worry too much because this mechanistic story, again, also may not be quite right. Because it's highly likely that there is a strong reflexive story from the uterosacral ligament innervation through to the cord and back out to the pelvic floor and or global pelvic musculature so that you get a muscular distortion from the irritating signals. So it's a reflexive story rather than a direct push-pull. Tampoco deberíamos de estar muy preocupados, ¿no? Que si se inserta aquí o no se inserta, porque a lo mejor proviene de un efecto reflejo que va a llegar a la médula espinal, ¿no? Donde es mediado ese reflejo y este a través del sacro, pues bueno, puede dar un efecto de tensión, ¿no? A nivel del suelo pélvico y a lo mejor el punto disyuntivo proviene de esa misinformación, de ese punto de solapamiento, ¿no? En estos reflejos, y a lo mejor estamos pensando que es todo del ligamento uterosacro y realmente, pues lo que decíamos, ¿no? Con ese solapamiento de información y provenga de otro sitio. So certainly, though, the three-dimensional shape-shifting of the pelvis, lumbopelvic and limb complex will obviously alter the internal shape of the pelvis. That will certainly place some mechanistic change to the fascia and may kickstart a reflex a relationship through to the pelvic organs. Sí, hombre, inevitablemente la parte compleja de las extremidades y del anillo pélvico va a dar una
estructura mecanicista a estos órganos pélvicos, bueno, por esa So, relación, ¿no? que tienen. so in fact, instead of looking at the pelvic biomechanics just from the outside and measuring PSIS, for example, we actually need to think about pelvic biomechanics viewed from the inside surfaces. Sí, pues a lo mejor en vez de mirar, ¿no? Las espinas ilíacas posteriores superiores y tomarlas como referencia, igual tenemos que mirar esa zona pélvica más desde dentro. Because when we look at the inside of the pelvis, we actually realize that the ventral surface of the sacroiliac joint is the controlling part for many fluid neurovascular bundles passing either to the limb or into the pelvic bowl itself. Sí, porque por ejemplo, si miramos a la parte ventral sacroiliaca, es el punto de paso de ese complejo neurovascular que van a la extremidad inferior o a los órganos pélvicos. So instead of viewing the sacroiliac joint restriction as a biomechanical finding and a muscular story, this is now a physiological fluidic story with the potential to directly influence stasis, inflammation, and so on. Y por lo tanto, pasamos de mirar algo estructural a mirar algo fluídico que puede provocar una congestión de fluidos y, y mirarlo de otra manera, ¿no? So now, if we really do think about this internal view, every time you have shape shifting between the ilium and sacrum, it's going to distort the inner fascia, the inner vessels, and the inner nerves. Por lo tanto, ¿no? Cada vez que tenemos esa traslación en el movimiento sacroiliaco, vamos a tener una distensión, una apertura de todos los elementos plexo sacral eh, y la musculatura que tenemos ahí relacionada, ¿no? Es esa apertura, ¿no? de esos tejidos. And every time that we alter the ilium at one point, such as the sacroiliac joint, it's going to alter the alignment of the tuberosities or the symphysis. Y cada vez que, ¿no? se produce esa torsión, va a haber una alteración en el alineamiento, ¿no? del pubis symphysis o la parte sacroiliaca. And so as you distort the inferior layer of the pelvis, obviously you'll get a lot of pelvic floor and external pelvic nerve twisting, which again is going to give a whole variety of different pelvic dysfunctions. Sí, y también bueno, vamos a tener esa torsión en la parte inferior pélvica. eh, Cada vez que caminamos, ¿no? Se produce esa traslación de los huesos, ¿no? Afectando a estos tejidos y esto también a su vez puede provocar disfunciones en estas zonas. So a really global pelvic distortion is going to affect many neural tracts, such as for the autonomics of the pelvis as well as the pudendal nerve. Por lo tanto, distintas disfunciones a nivel pélvico van a tener un efecto en los autonómicos, en la parte autonómica pélvica e incluso en el nervio pudendo. ¿M? And so when we talk about things like uterosacral ligaments, we need to have the uterosacral ligaments or their male equivalent, the general pelvic genital fascia. We need to think about those as neural conduits, which is what they are, because they're the conduits for these neural networks coming out to the organs. Sí, entonces cada vez que pensemos en ese ligamento uterosacro o esa fascia, ¿no? en hombres, esa fascia genital, realmente tenemos que pensar en que estos ligamentos, estas fascias, son vías de conducción de ese
de esa estructura neurológica que rodea esos órganos. ¿Ve? So posterior pelvic restrictions can very definitely affect the main pelvic autonomic plexi, and symphyseal restrictions can absolutely affect the ventral terminal nerves and vesical or urethral plexi in men and women. Ya. Por lo tanto, disfunciones que podamos encontrar, ¿no? En la parte posterior pélvica van a tener un efecto sobre esta red neurológica y va a afectar a los vesículos y a la uretra en el hombre, bueno, pues a través de esa relación, de esa unión, ¿no? So I think that when viewed as an internal continuum, any three-dimensional distortion of the global pelvis is going to be able to literally impact this whole cascade of neural and vascular tissues, and that if we view the pelvis in this three-dimensional way, we don't have to worry about whether it's, up or rotated or positional. If we view it as just, is it dynamic and flexible or not? We'll capture more sophistication um, and be able to speak to many more ligaments because we'll be juggling it in 3D, not a very two-dimensional rotatory pattern. Sí. Por lo tanto, si somos capaces de visualizar a la pelvis como esa visión interna, ¿no? De esa conexión de todos estos órganos en tres dimensiones y podemos entender esa cascada de los tejidos a nivel neurológico y vascular, no deberíamos de preocuparnos tanto de si hay un desarreglo posicional, sino tenemos que pensar más en si es dinámico o no, si es flexible o no, y deberíamos de ser capaces de hablar a todos estos ligamentos, no de forma aislada, sino de forma más global. ¿Eh? So taking a view of the internal and inferior pelvis really allows us to explore the dynamics of organ displacement, passive organ displacement caused by locomotion and, for example, breathing. Sí, sí vemos esa parte pélvica interna y la parte inferior, eh, entenderemos ese desplazamiento de los órganos tanto en la respiración como a la hora de caminar. And so again, there's some really interesting things about now we can, if we put all this together, we can see this funnel pelvic floor, and we can see walking movement, and we see breathing. We can see, we can make sense of the anatomy of the pelvis in more detail. Si pensamos esa imagen que hemos hablado de embudo y tenemos esa visión cuando respiramos y cuando caminamos, vamos a ser mucho más capaces de visualizar esa visualización 3D de la pelvis. So we can see this funnel inclination in the woman with the broad ligament in the uterus and the pelvic floor. Sí, en las mujeres vamos a tener esta inclinación de embudo, ¿no? Con el ligamento ancho y la fascia alrededor del útero. We can also see it in both men and women with the funnel of the levator onto the rectum. Sí, también podemos ver en hombres y mujeres esa posición de embudo a través del elevador del ano. Sí. And when we begin to wrap all of this with all of these layers of fascia, we realize that we have this spring-loaded, fascial-loaded, funnel-loaded arrangement, meaning that we can treat our pelvic floor as though it were a concertina, a funnel going up and down. And that's how to restore function
better than viewing it as something flat. Sí. Por lo tanto, si empezamos a ver esa, esa carga que se distiende, esa carga tipo tubo y la relación que tiene con el suelo pélvico a la hora de tratar disfunciones del suelo pélvico, es más interesante verlo en esta disposición de embudo, de tubo, eh, que en una imagen lisa, ¿no? Que a veces encontramos en los libros. So I'll draw it to a close, and hopefully you've got an idea that there is a really unique pelvic function because of its original embryological dynamic, but it has this hugely three-dimensional and multi-layered integral existence. So I'm hoping that from this talk you've got more ideas as to how to now approach pelvic disorders. Sí, la verdad que espero que de esta charla habéis sacado muchas más ideas a la hora de tratar el conjunto pélvico y los órganos pélvicos. Por un lado, desde su evolución embriológica que hemos hablado, y luego por las distintas inputs, ¿no? De cada órgano y el solapamiento que hablábamos a nivel neurológico. Y esto que estábamos hablando al final, de esta disposición de los órganos del suelo pélvico tipo embudo, ¿no? Por lo tanto, espero que os haya hecho, bueno, esta clase os haya ayudado en todo eso. All right, so that's me for tonight. So I don't know if there are any other questions or any questions. Pues muchas gracias, esto es todo por esta noche. No sé si tenéis alguna pregunta.